येते क्लास 12 रिजल्ट उलावले আছে रिजल्ट उला पेचते सब बच्चा कान हायर स्टडीज नमिते peer pressure para ekta course select kore peer pressure means ki asle bachcha kan friends kan itu purbi koi ase itu college te jai ase itu ane ami can bi tate jabo koi gina decide karo janibo lege friends ekta friend para ekta college te jabo koi re tai lega khushi para tai select kuri ase olbe itu hisab te ami can na jabo lege kile means tai lega passion tai lega capability para tai nijar decide kurala course te ami can na jabo lege ami can jani course select kurwale btech nimitte bachcha kan select kore kile means itu college te jele ekilo te takole pare ekilo te घुमावले pare सब कोई गिना ताकि itu course select kore olbi janibo lage iniga select kurle itu tui lega friend nimitte itu bala se itu course olbi tui nimitte itu paribona nai itu interest asel nai itu course pichapte ami ke nisate kam pavona nai itu ami paribona nai itu sab pichate ami ke ekta course select kurbo lage itu amne friends lega hisab para friends itu koise itu college te jele ami ke kurwale pare ekilo te puru iniga koi gina course select na kurwa lage nijar khushi para course select kurwa lage nijar capability para itu interest para passion para itu jani kina pijite course select kurvide stay tuned